हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे जल्दी आपण मानक स्वागत कर मोर नूतन वीडियो को सांग देखिए एपटे सीतु खरार शोची आम ए पड़िया मझे आईपटे कान्हा भाई लाडू भाई आउ सागर भाई आईपटे शुभ आमर गड़ुची नुआ उपाय गोटे भोजी करने चाहूँ जोटा कि पिलादिने बहुत कर प्रकार भोजी आउ लाडू भाई आज आम प्लान देले कि आज गोटे अंडा झोल करवा आउ सब जिन घर आस केवल अंडाटा किणा हम कि आमर सब पियाज आलू रसुण गोटे गोटे सब आनी आउ छुआ आमर अधे जाइछन्ती घर को रसुण फसुण तेल फल ठिपी ठिपी तेल आने देखा जाऊ आउ छुआ सब आसतु आज अंडा झोलटा केमी उडुच देखिया शुभ तू कौन आनचु शुभ दीटा आलू आनी बड़ बड़ आलू दीटा सब आनी धनिया पत्र धरिकी आई आउपटे सीतु आमर शोची सी कहले जाऊँ ठिपी तेल आने से ना ठिपी मुझे आनबी जाऊन आनिक सीतु आउ लाडू भाई आमर मेन रोसैया आउ भोजीटा केमी प्लान भी लाडू भाई कर देखा जाऊ भोजीटा केमी आज हो देखो तो सब सांग मैंने समस्त घर आई रसुण पियाज आलू पलि जाइए धनिया पत्र पलि जाइए चाउल पलि आइला किंतु देखला अदा ना आउ से जाऊँ चुली साइज करने जाऊँ चलो जे देखिए चुलटा केमती कौन साहाଯ୍य कर लाडू तुम ये बैठ आम जाऊँ मैंने देखुले आउ छुआ केमी आम सब घर गोटे गोटे पियाज रसुण अदा एमती सब अदा तो कई आना समस्त पियाज आलू रसुण सब आणिक आई मखुन जाइए आम घर को कोदाल आसले आमर आगुरी जो बैठक है बैठक कौन आगुरी आम छुआ सब बसऊ आई आज भोजीटा प्रथम आज आरंभ हम से वर्षर कहीं पुणी से बस आरंभ करदे चलन सामान से जगह जा देखिए स्पटा केमी कौन है ये हूँ आम पड़िया ये हूँ आम मकुन भाई आठू आम ये फिस्टा करूँ ये गोटे गोटे गछ हो सुखीगला या पोड़ापोड़ी करदेबू ये करूँ आ छुआ सब पड़िया मझे सब बही कलिया भिड़ आम सांग मैंने नुआ वर्ष नुआ जगार आज आम भोजीटा आरंभ है आपण मन आउ थे देखी दूसरी ये हूँ आम पड़िया आउ पड़िया गोटे सैड आम चुली हूँ ये एत नवा कना जाल पशा से कर देखी पारे आमर शुभ भाई आ चांटू फांटू ये सब जाल गोटे के रखी सारे आठी आम सब घर सब आदे होगी आसला रसुण आउ पियाज आलू सब घर अदा ये सब घर सब आदे होगी आसला चोपा छड़िया छड़ी हो सब आउ शुभ भाई आम स्पेशल गेस्ट आज आ बहुत दिन पर आम सारे मिसुची आउ से सीजा अंडा खाए सीजा अंडा तो कहीं खाओनी बोल आम्बलेटा भल लगे मैंने देखिपे आमर विज्ञान भाई आज चुलीटा लगे आमर केते सुंदर भाई चुलीटा आमर आस्ते आस्ते जलिया पूरा आरंभ हो गलानी साइज भाई पूरा खंची खंची जाल को जाल भी बेसी दूर आस सब ये बणु आस जाल आई पड़े उपड़ाई जाल सब सांग मैंने देखिपे आमर दुईटा चुली हो जा गोटे चुली आमर गोटे टप बसी जाइए आउ गोटे चुली आउ गोटे टप बसी जाइए से अंडा सीझा हम एका ये भात हम आ देखिए मो हाथ कहीं मुझे माटी तो बोली दूसरी कहीं बेसी कला हेनी माजिला बेलू सुविधा हम से टप माटी पशिदेली माटी पदिगला ना कौन आ विज्ञान आज रोषे आम स्पेशल रोषे एपटे विज्ञान भाई की एपटे लाडू भाई एल एठे बीबी साइंस आमर आ देखा जाऊ आज आमर नुआ वर्षर प्रथम 2021 जानुरी 2021 बाहर कही सारे छाड़ कौन यहाँ 2026 ना कौन 2026 मसीहा जानुरी 1 तारिख आउ प्रथम भोजी आमर यहाँ लाडू पियाज रसुण केमी कौन सब आदि है पुराना कथा मन पड़गला पिला बड़ कथा घर सब कलेक्शन गोटे खुशी हो ना कौन एमती जो ये लेप दे तो नुआ कर कला बन लिसे आण कादुआ बस बोले पूरा अगस्त बोले दो आने तीन 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପାଣି ତାତିଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଉଳ ପଡ଼ିଲା, ପାଣି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ସିଝିଛି। ଏଠି ଆମର ଭାତଟା ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ଚୁଲି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜି ସରିବାକୁ ନାହିଁ। ଏପଟେ ପିଲା ଆମର ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୁଭ ଆମର ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ଆଉ କାଣ୍ଡଟା କ'ଣ ନା, ଜଣଙ୍କର ଜାଳ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଧରିକି ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଚାଣ୍ଟା ବସି ଜାଳୁଛି। ଆମର ଏ ଭାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଏପଟେ ଟକମକ 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 ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିଲାଣି। ଏପଟେ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଭାତ ଛଣା ହେଇଛି। ସେପଟେ ଭାତ ହଣ୍ଡାରେ ସେ ଆଗରେ ଦୂରରେ ଥୋଇ ଭାତ ଗଳା ହେଇକି। ଆଉ ଏଠି ଛୁଆ ଆମର ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡ ଆମର ଛୁଆ ପଳେଇ ଆଇଲେଣି। କଲାଦି ଅପନା ଏମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆଇଲେଣି। ଏଠି ଆମର ଚୁଲି ଲାଗିଛି। ସେଠି ବିଜ୍ଞାନ ଧୋଉଛି ଝୋଳ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡା ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ହେବ। କଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ସବୁ କଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ପୁଅ ଚାଣ୍ଟୁ ଆଉ ବଡ଼ ସବୁ ବସି ଅଣ୍ଡା ଚୋପା ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ବସିକି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ପଲ୍ଲା ସୋରିଷ ତେଲ। ନା ମନେ ପଡ଼ିଲା ପିଆଜ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇ ପିଆଜ ପାବର କଷା ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି ଏଇକା। ଆଉ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଲା ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର କୁଲୁ ଭାଇ ଆଉ ସାଗର ଭାଇ ଲାଡ଼ୁ ଭାଇ ଏମାନେ ସବୁ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଆଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର। ମାରି ଚାଲ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହବ ପରେ ଆଉ। ରେଡି ଏବେ ଆମର ଚାଣ୍ଟୁ ବ୍ରୋ ପଚାରିଲେ ମସଲା ପକେଇଲେ ମସଲା ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଚିକେନ ଫିସ୍ କଣ ବିରିୟାନୀ କର ବିରିୟାନୀ ନାଇଁ ମାର ଆରେ ହଁ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ନାଇଁ ଖାଇପାରିବେ ରହିଲା ସମସ୍ତେ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ଜିରା ଧନିଆ ଲାଗିଥିଲ ସବୁ ଜିନିଷ ପକେଇଦେବି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପକେଇଦେବି ନାଇଁ ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇଛି ମସଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ରେଡି ଆମର। ଏବେ ପଡ଼ିଲା ଆଳୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ମସଲା କଷା ହେଇଗଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଆଳୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା ସବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ସ୍ପେଶାଲ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ପୁରା ରେଡି। ଆଇଲେ ଚରୁଟି ଆଇଲେ ଅଣ୍ଡା ଦେଖି ଦେଖାଯାଉଛି। ରେଡି ଆମର ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଆଜି। ସାଙ୍ଗମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଭୋଜି ଆମର। ଆଉ 2026ର ପ୍ରଥମ ଭୋଜି ଆମର ଆଜି। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଭୋଜିଟା ଆୟୋଜନ ହେଇଛି।
ଆମର ସବୁ ଯୋଉ ନୂଆ ପିଲା ସବୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏମାନେ ସବୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଏ ସବୁ ହଁ ଇଏ ଆକୁ ତ ଚିହ୍ନିତେ ସେ କଣା ସାଙ୍ଗ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଅଣ୍ଡା ପଳେଇ ଆସିଛି ଅଣ୍ଡା ଭାତ ସ୍କୁଲ ଅଣ୍ଡା ଭଲ ଅଛି ଦାଦି ରୋଷେଇଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡାରେ ଖାଉଛୁ ଛୋଟ ଅଣ୍ଡାଟେ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡାଟେ ଖାଇଲୁନି କାରଣ ଆଣିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଢାଳି ହେଇଗଲା ଦେହରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏବେ ନୂଆ ବର୍ଷର ନୂଆ ଭୋଜି ସରିଗଲା ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ରହୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।